Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa adlaw sang kapistahan sa Hacienda Naglo, Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental. Kag aton gindala ang ika-52 ka beses nga paghiwat sang butika sang masa. Ini ang butika sang masa isa ka programa sang aton opisina nga nagadulong sa mga barangay, mga kasitsuan, mga kaasyendahan kag mga kapurukan sang mga basic kag mga over-the-counter medicines, mga vitamins, mga maintenance medicines kag madamo pa nga mga bulong. Ini ginupdan naton karon nga adlaw tungod bulan sang Agosto sang aton man nga ayuda sa Agosto program sa Tiempos Muertos. Kag naghatag man kita sang mga rice assistance program sa kada tagsa gid kapanimalay nga aton gindulong diri mismo sa Hacienda Naglo, Barangay 12. Nagapasalamat gid kita sang dako sa aton pinalangga nga Mayor June B. Bantog kag kay Vice Mayor Derek Palangka sa ila wala untat kag sige-sige nga pagsuporta sa mga programa sang aton opisina. Dako man ang aton pagpasalamat sa pamunuan sang Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental sa idalom sang liderato ni punong barangay Gary Bakay kag upod man sa aton nga mga kagawad kag diri sa Hacienda Naglo ginapasalamatan man naton si kagawad Brando Flores kag si Barangay Treasurer Jory Ilarmo kag ang mga BHWs kag mga barangay workers nga nag-upod gid sa aton subong nga adlaw pangdulong sa tagsa-tagsa kapanimalay sa mga pumuluyo diri ang aton nga rice assistance program. Gani sa liwat ako nagatamyaw gid sa mga kasimanwan naton diri sa Hacienda Naglo sang isa ka malipayon nga kapistahan sa igatanan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.